ደህና መሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተር። እግዚአብሔር ይመስገን። There are few students we still are waiting for. I think we should start. So we should start to make use of our time. Did we assign someone to share today? First devotion አለም ብለን ነበር። እዛ ላይ አሳይን ያረኩት ሰው ነበር። I think ረሳው መሰለኝ። አልተደረገም። በበጎ ፈቃዱ ሼር ሊያደርገን የሚችል ሰው አለ? እግዚአብሔር ቃል በውስጡ ያለ ሰው? ብዙም ኤክስፕላኔሽን አይጠይቅም። በውስጣችን እግዚአብሔር ያስተማረን ነገር ካለ anything, anyone. All right, it's okay. I will anyone really? ዶክተር እኔ ማንበብ ይችላልው መዝሙር 115ን አንብቤ። እሺ thank you so much. መቀጠል ይቻላል ወልድ 115 ከቁጥር 9 ጀምሮ ለማንበብ ያህል ነው። ብዙ የምናገረው ነገር አይኖርም። የእስራኤል ቤት ሆይ በእግዚአብሔር ታመኑ፣ ረድኤታቸውና መታመኛቸው እርሱ ነው። ይሰማል አይደል? ይሰማል። I can hear you. I don't know the rest. የአሮን ቤት ሆይ በእግዚአብሔር ታመኑ፣ ረድኤታችሁና መታመኛችሁ እርሱ ነው። እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሆይ በእግዚአብሔር ታመኑ፣ ረድኤታችንና መታመኛችን እርሱ ነው። ቁጥር 12 እግዚአብሔር አሰበን ይባርከንማል። የእስራኤልን ቤት ይባርካል፣ የአሮንን ቤት ይባርካል። እግዚአብሔርን የሚፈሩትን ትንንሾችንና ትልልቆችን ይባርካል። እግዚአብሔር በላያችሁና በልጆቻችሁ ላይ ይጨምር። እናንተ ሰማይና ምድርን ለሰራ ለእግዚአብሔር የተባረካችሁ ናችሁ ይላልና እግዚአብሔር የሚታመኑትን እንደሚባርክ የሚታመኑትን ደግሞ እንደሚያስብ እግዚአብሔር ሲያስብ እስራኤልን ብቻ ሳይሆን የአሮንን ቤት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን የሚፈሩትን ትንንሾችንም ትልልቆችንም እግዚአብሔር እንደሚባርክ የተማርኩበት ክፍል ነውና በእግዚአብሔር እንታመን ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። Thank you so much. አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። አሜን። It's wonderful. Last Friday እኛ ቢሮ ውስጥ we have a prayer meeting ለ30 ደቂቃ 15 የምንሆን ሴቶች ተሰብስበን ለቢሮአችን እንጸልያለንና this was the passage ወይም ደግሞ ሜሴጁ የጸለየንበት ያሰብነው እግዚአብሔር ያስባል፣ እግዚአብሔር አስቦ ደግሞ ይጎበኛል በሚሉት ሐሳቦች ላይ ስንነጋገር ነበረ። ብዙ ታሪኮችንም አውጥተን እግዚአብሔርን ታማኝነት አይተን ነበር። እግዚአብሔር ሐናን አሰባት ይላል አይደለ? እግዚአብሔር እንደተናገረው የእስራኤልን ሕዝብ ለአባቶቻቸው እንደተናገረው የእስራኤልን ሕዝብ አሰበ ይላል እና በየመጽሐፉ ብንሄድ እናያለን እግዚአብሔር ሕዝቡን ሲያስብ፣ እግዚአብሔር ሕዝቡን ሲያስታውስ፣ የተናገረውን ሲያስታውስ
ሊረዳ ሲመጣ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርክ። it's a good reminder የመጎብኛችንም ደግሞ ወራት ማወቅ የመታሰቢያችንም ወራት ማወቅ ደግሞ ትልቅ መታደል ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ በመጣ ጊዜ እስራኤል መጎብኛዋን ወራት ስላላወቀች ከመሲሁ ጋር ተላልፋ ነበር አይደለ? ኢየሩሳሌም ሆይ ያለ ኢየሱስ የተናገረው አለ ሉቃስ ላይና እግዚአብሔር እንደዛ እንዳያረግብን እግዚአብሔር ይርዳ። ቴንክ ዩ በጣም ደስ የሚል ሪማይንደር ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። ጸልይልንና እስቲ በዛው እንቀጥል። እሺ እንጸልይ። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስም የተባረከ ይሁን። ሁላችንም ሳምንቱን ሙሉ ከክፉ ጠብቀህ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ድል ስለሰጠህን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ስለ መምህራችን ስለ ዶክተርም እጅግ አድርገን እናከብረሃለን። ክብር ለስምህ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንዳነበብነው እንደ ቃልህ አንተ እግዚአብሔር የምታስብ አምላክ ነህ። ቃልህን የምትጠብቅ አምላክ ነህ። ሳራን ያሰብክ አምላክ፣ እስራኤላውያንን ያሰብክ አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ሐናን ያሰብክ አምላክ አንተ ቃልህን የምትጠብቅ አምላክ ነህና እኛም ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የቀደሙትን አባቶቻችን እንዳሰብክ በዚህ ያሉ ወገኖቼ ወንድሞቼን እህቶቼን እግዚአብሔር ሆይ ዶክተርንም አንተ መታሰብ እንዲሆንላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በአንተ መታሰብ ያሳርፋል። በአንተ መታሰብ አንተ ክብርን ያመጣል። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በአንተ መታሰብ ይሁንልን። በአንተ መጎብኘት ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ደግሞም በትምህርታችን አንተ እንድትረዳን ጥበብን፣ ዕውቀትን፣ ማስተዋልንና ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ብቃትን እንድትሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን። ይህን የትምህርት ጊዜያችን ባርክልን። ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። Amen. Amen. Thank you. So next week we'll be willing to share. Before I forget, before we go to the course. እኔ አሳይን ከማድረጌ በፊት በበጎ ፈቃዱ anyone? ግሩም? Yes. እሺ next week አይደለ ግሩም? Yeah. Thank you. You have 10 minutes. 10 ደቂቃ መጀመሪያው ያንተ ነው። Thank you very much. Amen. All right. So next week after him ሌላን ሰው ደግሞ አሳይን እናደርጋለን። All right. Thank you. Is there anyone who did not get a chance to introduce himself or herself? Last week ራሱን ያላስተዋወቀ ሰው? Caleb? Yes. እሺ ይሰማል ዛሬ? ዛሬ ይሰማል ካሌብ። My name is Caleb Makuria. I live in Alaba Kulito. I am servant. I'm not full-time or part-time servant in Alaba Kulito number 2 College Church. I am single. I am first year students. Thank you. Thank you. First year student, are you MA or MDiv? Masters. Masters, MA. Yes. Thank you. Caleb, may I ask you, did you take introduction to the Old Testament class and intertestamental period class? Caleb? Yes. Did you take introduction to the Old Testament and Pentateuchal, intertestamental period classes? No. Oh, that's the prerequisite. Indeed,
እንዴት ገባህ? እንዴት አመለጥክ? እንጃ እስቲ እሺ ምስጋና አወራዋለሁ። ምስጋናውን ቼክ እናደርጋለን። Alright, who else? Thank you, Caleb. Who else? Ebenezer? Yes, can you hear me? Yeah, we can hear you, Ebenezer. Okay, my name is Ebenezer. I Alright. work here in Shiloh in the Department of Material Development, and I'm third year MDiv student. I serve Lord in Hawassa Full Gospel Believers Church in the Department of Counseling and Prayer. I'm single, bachelor, and I wrote three books, and recently I launched the third book called Forgiveness, which is, by the way, it is based on the research. Anyone who is in class know this. And I am attending my PhD class in Hawassa University in the Department of Leadership and Policy Studies. This is all about me. Thank you. Thank you, Ebenezer. And congratulations on the books. That's exciting. Thank you. It's very exciting. I hope I'll get a copy. Sure. Maybe when I come to Hawassa. All right. Yeah. Thank you. This is the copy. Okay, that's great. All right. Who just sent us a message? Sorry. Brahan, I think. Ushi. Burhanu Ushi. Thank you, teacher. My name is Brahanu Deviso, and I'm husband of one wife and father of 4 children. One child is unborn and 4 months, and I'm MA Biblical Studies student of first year. This is the first semester for me, but second semester for Shiloh. And I work in a governmental organization, under Health Bureau of Sidama National Regional State here in Hawassa. And this is my information, and I hope we will introduce each other more in the future. Thank you. Thank you, Burhanu. Welcome. Lucas just texted and he said can I introduce myself in writing? My name is Lucas Bezabu. I am member of Sadok Alewo Church. I am married and father of 4 children. I am working in one of the government institutions. All right, Lucas. Thank you. Anyone else? All right. ሌሎቻችሁ ሁላችሁም አስተዋውቃችኋል? All right, we have how many students today?
Okay. I think we should continue our class. All right, can you see the presentation? Yes. All right, thank you. Okay, this is Pentateuch criticism. I was intentional when I asked, I think it was Caleb. Is that Caleb? Who said he did not take, he did not take the two prerequisite courses. I hope the rest of you already took these courses, Introduction to the Old Testament and also intertestamental period, I think. So this is Pentateuchal criticism, and it is a bit, as I said last time, it's a bit maybe challenging for some of us, but I'm not saying that it's impossible to understand this course. We can possibly understand it, and we come to this course with a prayerful heart, and it should be to build our faith in the scripture, not to ruin it, but to build our faith in the scripture. And I hope you will have a good time. So first we'll talk about some disclaimers. Now, if you ever wrote a research paper, disclaimer is part of your research, or maybe some questions, some things that we need to understand, we need to put in our minds whenever we come to this course. So the first one is, although this course seeks to explain the content of Pentateuch, we'll try to explain the content of the Pentateuch, or maybe our course is based on these 5 books, the Pentateuch. We'll touch them, we'll see the contents, but we need to know, and we need to recognize that we're not going to go verse by verse commentary on the text. It's not a verse by verse commentary. It is, but we'll see the content. So you might raise some questions regarding some verses, regarding some passages of the Pentateuch. So if you have time, we can address them, but we need to focus on explaining the general content of the Pentateuch. And the second one is this course is not claiming that Pentateuchal criticism and the methodology used are the only ways we should approach the Pentateuch. It's not the only way we should approach the Pentateuch. It is maybe one of the ways the scholars approach the Pentateuch, but it's not the only way. We can approach it in this way. We can see the hand of God, actually, if we are open and if we are devoted, we can see the hand of God through these methodologies as well.
So it's not the only methodology, but it's one of the methodologies, and we can use it, or maybe we can discard it after the class. But I hope it will help us in dealing with the Pentateuch. The third disclaimer, or the third things that I need us to recognize, is that we are going to approach the course and its content from the evangelical perspective. We all are evangelicals. We might have different denominations, we might have different names, but basically we all are evangelicals. And evangelicals, you can also call it yourself Pentecostal, whatever, but we are approaching this course and its content from the perspective, or from the standpoint of evangelicals. We are steadfastly grounded in our belief in the Word of God. We're not going to change that. We are going, our screen, our lens to see all this content, this criticism should be the evangelical perspective. What do the evangelicals believe about the scriptures, the Pentateuch particularly? So this is our approach. This is our perspective. We're not going to see it from the standpoint of, or maybe we're not going to firm our faith from the standpoint of the liberals, but we are going there as evangelicals, right? And learners, it means you are encouraged to ask any question in relation to the course content, and thoughtful responses will be provided to enhance participation. If you attended my previous class, I like to direct back the question to the class and see how we can participate. We can throw our thoughts. For some of us, our guesses. For some of us, our firm understanding. So whoever can ask any question, I'll take it to the class, and all of us can participate in answering that question. And I will give some directions, some answers at the end. But we should also know that there is no guarantee of getting 100% answer to all the questions asked. Some of the questions could be way beyond my area of expertise. I might tell you to give me some time to research on the questions, given that it's very important for the course, and we'll come back to it next time. But otherwise, do not expect to get 100% answer for all the questions we raise. You are welcome to raise whatever questions you have. You are welcome to criticize the course, the content, the scholars. And you need to do that in a Christian way, ethically. But also you need to have in mind that you're not going to get 100% answer for all the questions we have, or all of us have. So these are some of the disclaimers, some of the ways we need to approach this class. You might add some other, like for example, I would like for you to participate, please. We are here and we are here to learn from each other. I am open to learn from you. So do not take any insights, any understandings, anything you know from the class. Please share your thoughts. There is no wrong or right, right answer above all of us. We all can share our thoughts. We all can share. We are learning. We're learning together. So I encourage you to participate. I encourage you to ask questions. I encourage you to, there are some discussion sessions, questions I will be throwing to you. So please participate. Some of you, from my last class, there are some students I never saw their face.
I never heard their voices. That is too sad. So I would encourage also for you to open your videos if you can and if you are willing. But otherwise, please participate in the class discussions. I would also encourage you to be on time, please, as much as you can, so that we may finish the class on time as well. So these are some of the directions that I have for today for this class, in addition to what I said last week. Let's go to the content. The first part is definition and introduction. So we will be trying to define Pentateuchal criticism. What does it mean? But before I jump in and go ahead with the lecture, or maybe giving you the definition or giving you the introduction, anyone who can answer this, or maybe how do you define this term Pentateuchal criticism? What does it mean to you? If you noticed, I changed the class setting. It's not only lecture based this time. There is going to be discussion, and students are advised very much to participate as well. So how do you define Pentateuchal criticism? What does it mean to you? You can guess. You can share from your previous knowledge. No one? All right. Okay. I'm group. The more critical. I think Pentateuchal criticism ስንል ሜጀርሊ የብሉይ ኪዳን መጽሐፎች ላይ ፎከስ አድርገን ማለት ነው የኦሪት ዘፍጥረት፣ ዘዳግም፣ ዘጸአት፣ ዘኍልቍና ዘሌዋውያንን ፎከስ አድርገን ታሪካዊ አመጣጣቸውን የደራሲውን ደግሞ የአጻጻፍ ስልታቸውን እና በሰዓቱ በነበረው የታሪክ አውድ ውስጥ የተገለጡ ነገሮችን ዲቴል መመልከትና እያንዳንዱ በርስ መመልከት ማየት ሳይሆን አጠቃላይ ስለ ደራሲው ስለ መጽሐፉ ታሪካዊ አመጣጥ እና ውስጡ ስላሉ ሜጀር ኮንቴንቶች አንደርስታንዲንግ እንዲኖረን የምናጠናበት ዘርፍ ይመስለኛል። ከዛ ውስጥ አሁን ምንጭ ምንላቸው አሉ። ኒው ቴስታመንት ላይ ስንማር ነገር ለማየት ሞክረን ነበር። ሶርሶች አሉና እነዛ ሶርሶች ከየት እንደተገኙ የተለያዩ ሀሳቦች ከየት እንደተገኙ የምንመረምርበት እና በጠቅላላ በአምስቱ መጽሐፍ ላይ ያሉ ሀሳቦችን አንደርስታንድ ለማድረግ የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ሀሳቦችን ጋዘር ማድረግ አይነት ይመስለኛል። እሺ፣ ቴንክ ዩ ግሩ። ዘላለም እንደን ሳምሰን ፔንታቲክ የሚለውን ትርጉም እሱ ለመስጠት ፈልጌ ነው። ፔንታ ማለት የግሪክ ቃል ነው፣ 5 ማለት ነው። ቶክስ እንደማለት ደግሞ ስክሮልስ ነውና it's about the study of 5 scrolls የሚለውን ነገር ስተዲ የምናደርግበት ነገር ነው። ቤዚካሊ ከዚህም በፊትም እንዳጠናናቸው ሙሴ ጻፈው በብዛት ከሙሴ ጋር የተገናኙ መጽሐፎች ናቸውና ብዙዎችን ባይጽፋቸውም ግን በብዙ የሙሴ እንደጻፋቸው የሚነገሩ ስለነሱ ባለፈው ባወራንባቸው በነ ክሪቲካል አናላይሲስ ሜተድ ፎርሙም ሊትራሪም ባሉ መንገዶች ሂስቶሪካል ክሪቲሲዝም ሜተዶችም የማጥኛው መንገድ
ማለት ፍሮም እሱን ክሪቲሳይዝ ለማድረግ ሳይሆን አናላይዝ ለማድረግ የሚያደርገው መንገድ የምንከተል ኮርስ ይመስለኛል። Alright, thank you. Samson? እሺ ሰላም ናችሁ። ድምፅ እንዳይረብሻችሁ ያለሁበት ቦታ እኔ ያው ክሪቲሲዝም ስለሆነ ያው ኔጌቲቭሊ ክሪቲሲዝም እንዳይሆን ኦሪጂኑን ስትራክቸሩን የእነዚህ ፔንታቱክ አምስት መጽሐፎች እንደገና ሂስቶሪካል ናቸውን አጠቃላይ ሶርስ ከየት እንደሆኑ እንዴት ስትራክቸር እንደሆኑ ከዛም በኋላ እንዴት ኮምፖዝ እንደሆኑ ስተዲ የሚያደርግ ይመስለኛል። እነዚህን በደንብ አድርጎ ክሪቲሳይዝ አድርጎ አንደርስታንዲንግ ለመፍጠር ያለ ይመስለኛል። ምናልባት እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ነው የሚሉትንም አርጊመንት አብረን ለማየት ይመስለኛል። ቴንክ ዩ። All right, thank you. All three of you touched some part of the definition, and thank you so much. Especially what Samson said finally about criticism. Mostly when we think about criticism, when we think about this word, we always go to the negative, but it's not necessary negative. But we'll see that. So let's. What is Pentateuchal criticism? As I think it's Zalalam who said the term Pentateuch is used to denote the first 5 books of the Bible. It is a Latin term. It says Penta is 5 and Tuch is a book or scroll. It's about the 5 books of the Bible from Genesis to Deuteronomy. And the Jewish tradition favored to designate these 5 books as Torah. Torah is usually translated into English as law, but as you all know, instruction is more accurate when it comes to designating the 5 books as Torah or maybe instruction. And these books were first written in Hebrews, and until the 14th century, they were important texts for the religious outlooks of Jewish, Christians, and Muslim together, all 3 of them. But after the 4th century, these books were somehow being criticized, or maybe somehow there are other ways and methodologies that started to come up to the surface. And the contemporary approach to the Pentateuch has been changed from the 4th century. And this course offers critique of them from an evangelical perspective. This is what I say. So we will try to critique them. It is how they started studying and seeing about the authorship and the content of the books. But we'll critique them from standpoint of evangelical perspectives. And as maybe Samson said, the Pentateuchal criticism is an academic endeavor. It is historical critical study of the first 5 books of the Bible. They are trying to study the Bible and to understand the 5 Pentateuchal or the 5 books of the Old Testament. This course is designed to analyze the origin, or maybe Pentateuchal criticism is designed to analyze the origins, composition, authorship, and editing of these texts. Some conservative, not really conservative scholars, but any lay Christian reader of the Bible does not like to, especially to hear about editing when it comes to the Bible. But Pentateuchal criticism is designed to analyze the origin of these 5 books, the composition, and authorship and editing of these texts, generally challenging
the traditional view that Moses was the sole author of the entire Pentateuch. So they are saying that Moses is not the only or the sole author of the Pentateuch. There are other, contributors. There are others, or maybe he uses other compositions, other sources, and there is also the books also goes through some editing. This is what they are saying. So this course is designed to analyze this. And the purpose is to explain the repetition, contradictions, and stylistic variations within the text. So this is a genuine response from their encounter. When they read or study the Old Testament, study the Pentateuch, they come across to some repetitions, they come across to some contradictions, they come across to some stylistic variations. So they are trying to make sense of that, or maybe to explain why we find these repetitions in these books, why we find these contradictions in these books, or maybe some stylistic variations, differences in this textbook. So they are trying to explain this. This course is trying to explain, and when they are trying to explain these various things, they come up with different, theories and different hypotheses, and they are viewing this evidence or these experiences as evidence of multiple separate sources or authors combined by later editors. So this repetition, this contradiction, this stylistic variation is saying to them that there is evidence of multiple separate sources. It could be Moses, it could be another individual who compile these materials, and what they are saying is that he must, or they must use some separate sources and different authors to combine these books. So they are claiming for latter editorial work when it comes to the Pentateuch. The most prominent form of this criticism is the documentary hypothesis, the JEDP hypothesis, and it is popularized by Julius Wellhausen in the 19th century. We'll see that. We'll come to that. It's just an introduction. I actually will go even beyond, we'll see some scholars before him who started, or who were the first ones to mention about this criticism or this hypothesis. And this documentary hypothesis, this criticism posits that the Pentateuch is a composition of 4 primary independent sources: the Jahwist, Elohist, the Deuteronomist, and the priestly resources or sources are used to compile these books and to bring it to the current copy that we have. And methodologically, it utilizes various approaches, including source criticism. We'll see that. What does it mean? It is identifying sources. What are the sources? Maybe the editors or the authors used to compile these books. They are saying that there are different sources, and this source criticism is trying to identify these sources. And form criticism is analyzing the oral tradition. It says that there are some oral traditions, so it's trying to analyze that. And we have also traditional criticism, and this is tracing the development of the tradition. Some of it actually is, if we recall our previous class, some of it we already discussed. And the last one is reduction criticism, studying how editors combine the sources. So I don't know about you, but this idea of other sources, this idea of external sources to use or to bring
this book together is somehow disrupting our conservative belief when it comes to the Pentateuch. There are some other theories that are proposed through history. We'll see them as well. Fragmentary hypothesis beyond a documentary hypothesis. There's fragmentary hypothesis, and there is supplementary hypothesis. When we say fragmentary hypothesis, it is saying that the texts are made of small separate fragments, different separate documents are used to bring this one document. Or maybe supplementary hypothesis arguing for a core document expanded over time. What it's saying is that there is a core document, but through time it is expanded. Other stories or other things are added on the core document. Historically, it emerged alongside the Enlightenment and the rise of the naturalism in the 18th and 19th century. During the time of the Enlightenment, during the time of naturalism, the rise of naturalism in the 18th and 19th century, these thoughts start to pop out, and they are taking the traditional. They are taking people away from the traditional phase-based interpretation towards the more rationalistic, historical, critical approaches. So until the 18th and 19th century, it is believed that the traditional way was the most prominent one, but after this theories, it is the traditional way, phase-based interpretation of the Pentateuch is somehow, some say that it has been attacked. It's very difficult to say it's an attack, but it was under question. It was under question. It was challenged, and even today, if we are conservative, traditional interpreters or phase-based interpreters, we will somehow be challenged when we come up to the detail or to the content in detail. So let's see the conservatives, or what is the conservatives, the traditional, maybe you can also call it traditional scholars, or maybe believers believe about the Pentateuch. It is kind of a reminder for us, for some of us, and actually for all of us. It might sound elementary, but we need to start here. We need to start here. What does the conservative believe about the Pentateuch? We're not going to go in detail, or maybe we're not going to cover the other Old Testament books because our class is Pentateuchal criticism. So what does the conservatives believe about the Pentateuch, or traditional belief? Pentateuch, it's I think it's is it a Greek or Latin term? It means 5 books, and it is the longest narrative, which according to its own chronology covers some 2,500 years of world history, concluding with the days of Moses. From Genesis up to end of Deuteronomy, up to the days of Moses, these 5 books covers 2,700 years of the world history, and this history, world history, is not equally covered in these books. Actually, Genesis, the first book, covers 2,300 years. So the rest, I think, the rest of the books are they cover much lesser years of the history of the Israelites. But the first book, Genesis, covers 2,300 years of the world history. It has 50 chapters, as you all know, 1,534 verses. I literally mentioned this so that we may see how the story or the history there is
is covers much longer years than the other books. And from Exodus to number 14, Numbers chapter 14, all together, it means the whole Exodus, the whole Leviticus, and the first 14 chapters of Numbers has 81 chapters together, 2,617 verses. They cover the events at Sinai, just over a year in chronological time. So the whole book of Exodus, the whole book of Leviticus, and the first 14 chapters of Numbers cover events at Sinai. በሲና ተራራ የተከሰቱትን ኢቨንቶች ነው ከቨር የሚያደርገው። So it's basically talks about one place particularly, and it is covering still chronological time, and from Numbers 15, the rest of the book of Numbers, 22 chapters, it has 739 verses, deals with the 40 years of wandering in the wilderness. So you can compare this, right? The Exodus, Leviticus, and the first 14 chapters of Numbers covers events at Sinai. And it is maybe, some are saying maybe a year, or maybe few months to cover here, or maybe some. I even read in some commentary, it's few days, even not a month, but it covers the whole, or these all books cover these events in Sinai. But the rest of Numbers, 22 chapters, covers 40 years of wandering in the wilderness. So it's interesting, right? Deuteronomy, the last book, 34 chapters, focuses on the last days or Moses' life. It's kind of a farewell speech given by Moses to the people. ስለዚህ ይህንን ስናየው እንትኑ the whole ታሪኩ 2700 ዓመት ታሪክ ቢይዝም የወርልድ ሂስትሪ ቢይዝም ስብጥሩ ግን የተለያየ ነው። ጀነሲስ the bigger chunk of the year ይይዝልናል። ከዛ በኋላ ሰፊውን ዓመት የሚይዝልን ነምበርስ 22ቱ ምዕራፍ ነው። the rest of the books በጣም ትንሽ ጊዜን ከቨር የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። it's very interesting this maybe በደንብ መጽሐፎቹን ስናነብ እንዴት ማንበብ እንዳለብን ክሊር ዳይሬክሽን ይሰጠናል። Generally, when we come to authorship, generally yes, Grum? ምናልባት ወደ ኦተርሺፕ ከማለፋችን በፊት እዚህኛው ፖይንት ላይ አሁን ጄኔሲስን ስንመለከት የዘፍጥረትን ትራኬ ከዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ጀምሮ ሲያብራራ እንመለከታለን እና የታሪክ ቆጠራችን ከአብርሃም ወይም ከባቢሎን መነሳት ወይም ከአካድና ከሱሜራውያን ስልጣኔ በኋላ ባለ ቆጠራ ውስጥ ነው የምናውቀው ዓመተ ምህረትን የምናውቀው ይሄን ዓመት ቢሆን ማለት ነው እና የዘፍጥረት መጽሐፍን የዚህን ዓለም የዚህን ያህል ዘመን ናሬቲቭ ይዟል የሚለውን በኖህ ዘመን ከዛም በፊት በነበሩት ጊዜዎች የታሪክ ቆጠራ የሚባል ነገር አልነበረም አይደለም ማለት ነው እና ይሄን ያህል ዓመት ነው የያዘው ናሬሽን የሚለውን እንዴት ነው ከዚህ ነገር ጋር እናስማማው እንችላለን? እሺ, thank you. If you can understand, anyone who can respond for this question? Anyone?
Do you understand the question? No, You I don't? didn't understand the question. እሺ ግሩም እንደገና ኤክስፕሌን ማለት ትችላለህ ጥያቄው? ችግር የለም። እሺ የዘፍጥረት መጽሐፍ ከዘፍጥረት መጽሐፍ ጀምሮ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀምሮ የሰውን አፈጣጠር ናሬት ያደርጋል። ከዛ እስከ ምዕራፍ 10 የባቢሎን ስልጣኔን እስከምናይበት ዘመን ድረስ ባለው ታሪክ ውስጥ ያ ታሪክ መቼ ሀፕን እንዳደረገ ጽሁፍና ታሪክ መቆጠር ዘመን መቆጠር ይሄ ማለት ታሪኩን ወደኋላ ሄዶ በሚያቀርቡ ሰዎች ዓመተ ምህረት መቆጠር አንድ መባል የተጀመረበትን ወይም ጊዜን ከባቢሎን መንግስት መነሳት በኋላ ነው የሚቆጥሩት እና ከዛ በፊት ያለው ዘመን ምን ያህል ለምሳሌ ኖህ መቼ እንደኖረ ኤሳው ማን ነው የአቤል ወንድም ቃየል ምናምን የኖሩበትን ያንን አመታት እንዴት ነው ያወቅናቸው እና እነሱ መቼ እንደሆኑ በምን እናውቃለን? የዘፍጥረት መጽሐፍና ሌሎቹ መጽሐፎች የዚህን ያህል ዓመት የወርልድ ሂስትሪ ይዘዋል ስንል ምንም ፕሪሰፖዝ አድርገን ነው ከኋላ ከጀርባ ያለ ለዚህ ማስረጃ የሚሆን የሚሰጠን ነገር አለ ወይ? ለምሳሌ ኖህ መቼ ነበር የነበረው? ለምሳሌ አብርሃም ጋር ሲቆጠር የሆነ ነገር አመት አለ። ግን የኖህና ከሱ በፊት የነበሩ ሰዎችን መቼ እንደኖሩ ይታወቃሉ ወይ እና በቁጥር ይሄን ያህል ዓመት የሚያዘው የሚለውን እንዴት ማለት እንችላለን የሚለው ጥያቄ። እሺ ግልጽ ከሆነ ኤኒዋን እሺ ሳምሰን እሺ ምናልባት እድሜ አቆጣጠር ልንነሳ እንችላለን። ማክሳ ላይ ይህን ያህል ኖረ ከሌ እንደዚህ አይነት ኖረ የሚል አለ። ምናልባት ፍንጭ ሊሰጠን ይችል ይሆን? ኦኬ ዋን ዌይ እንደዛ ምን አስባለሁ ኢትስ ዋን ዌይ። እሺ እሺ ሌላ ማን ነው? ደረጀ ነኝ። እኔ የምታየኝ አሁን ሳሚ ያለው እንደ አንድ ነገር ሆኖ እርግጥ ያው እኛ መጽሐፍ ቅዱስን የምናይበት የራሳችን እይታም ቢኖር ምን ማለት ነው የድነት ወንጌል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እኛ የምናይበት የራሳችን እንትን አለ እይታ አለ። ግን እዚህ ላይ ይሄ ከቆጠራ ጋር ቅድም የተባለው ላይ እኛ አሁን እንደዚህ አይነት እንትኖችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆኑ ቅድም ቢብሊካሊ የምናያቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ ብዙ ሂስቶሪካል የሆኑ ከአይሁድ በፊት የነበሩ ከአይሁድም የበለጡ ሰዎች እንዳሉ አንዳንድ ሂስትሪ ላይ የምናያቸው አለ። ባለፈው ስንማርም የነበረው ከሌሎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆኑ ለነዛ የሚያመላክቱ ወደዛ አሁን የግድ ቅድም ተነስቷልና 2700 ዓመተ ምህረት ነው ብለን እንደ ኤስቲሜት ወደዛ ሊጠጋ ይችላል ብለን ነው የምንወስዳቸው እንጂ ኤግዛክትሊ ነው ቁጥሩ ብቻ ላይ ፎከስ ሳናደርግ ከዛ በፊት የነበሩ የሌሎች ከአይሁድ ውጪ የነበሩ ባህሎችም አሉ ሌሎችም ለዛ መነሻ የሚሆኑ ይኖራሉ ብዬ ነው ማስቦና ፕላስ ደግሞ አሁን የተባሉ ሳሚ ያላቸውንም እነዚህንም አገናኝቶ ወደዚህ ሊጠጋ ይችላል ብለን የምንወስዳቸው ነው የሚመስለኝ ለኔ የተረዳሁት በዛ ጓል። Alright, thank you. Anyone else? If you noticed, Grom, on the slide it says its own chronological. Let's see, this the second. It is the longest narrative, which, according to its own chronological, covers some 2,700 years. This word "some" is telling us that it's not exact 2,700 years cover ያደርጋል የሚል እምነት የለም። It is based on the number of, like Samson said, based on the number of ages mentioned in the Bible, that
some come up to this years, number of years. You can also read from other materials or other commentaries different years. ብዙ ባይራራቅም ሌሎች ዓመታትን ማየት እንችላለን። ግን from its own chronology ከራሱ chronology እዛው መጽሐፍ ውስጥ ከተጠቀሱት chronological ዓመታት እንትኖችን ተጠቅሞ የመጣ ቁጥር ነው። not approximate some ብለን መያዝ እንችላለን። ሌላው ግን there are other things we need to put into consideration is that the Bible is not a biography. strict የሆነ የዓመትን አቆጣጠር ላይሰጠን ይችላል በየትኛውም ታይም ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ እንትናን ወለደ የሚለው አንዳንድ ጊዜ ኢሚዲየት የሆኑ የአባትና የልጅ ሪሌሽንሺፕን ላያወራ ይችላል። it might even referring to ancestors አይደል? ancestorንም ሪፈር ሊያደርግ ይችላል። so it's approximate, we can say approximate የሆነ አቆጣጠር ነው ልንል እንችላለን። but from this statement it is from its own chronology በዛ በመጽሐፍ ውስጥ ከተጠቀሱት chronology ጋር ተነስቶ የተደረሰ ቁጥር ነው። it's not strict, it's not የሆነ እንትን አይደለም። ወደ ሌሎቹ ሐሳቦች እየመጣን ስንመጣ በደንብ ክሊር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግን ጥያቄው is important. Thank you for asking. Okay, let's come to authorship, and we are still talking about the conservatives. So generally they maintain that Pentateuch is the work of Moses. Position known as Mosaic authorship, and argues for the second millennium BC origins of these texts, defending their historical accuracy, unity, and divine inspiration against the claims of modern critical scholarship, which often dates the text centuries later. So claiming that the author is Moses, or maintaining that Mosaic authorship, that means it is arguing that the book is earlier, it was written earlier during the time of Moses actually. So its origin is earlier, it has earlier origin, and it's also defending its historical accuracy. So what they are saying is it's historically accurate. And there is unity in it and divine inspiration, and all this is against the modern critical approach. So the modern critical approach is questioning all this. The first thing they are questioning is the authorship of Moses, Mosaic authorship. So that means that they are also questioning the origin of the texts. They are also questioning its historical accuracy, its unity, and divine inspiration. So when we say that, if we are claiming ourselves to be conservatives, or we maintain traditional belief of Mosaic authorship, what we are saying is that it has an early origin, close to the second millennium BC. It has earlier origin. We are also defending its historical accuracy. What we are saying is everything we are reading in this book is historically accurate. We are also claiming that there is unity in these books and divine inspiration. But the modern scholarship, as I said, critical scholarship, question all these beliefs or these approaches when it comes to the Pentateuch. Regarding Mosaic authorship, they acknowledge that Moses may not have written every single word. Actually, these are the modern conservatives as well. They are saying, or they are acknowledging, that Moses might not written every single word. Well, that means the penmanship, every single word, is not Mosaic. But they argue that most of the Pentateuch was written by him or under his direct supervision,
often relying on pre-exilic sources. These are, for example, when it comes to genealogy, they are saying that, you know, Moses was not writing this genealogy, these lists of individuals from his mind. He must have used different genealogies because there is a tradition of, you know, writing. Every family member will write his or her own, their own genealogy. So they are claiming that he's using these pre-exilic sources, these sources. So what they are saying is that even though Moses may not have written everything, he might use some other sources to compile his material, but majority of the content of the Pentateuch was written by him. They reject the JADP hypothesis, this theory, all in all. They view it as a speculative and destructive to the text's authority. They are saying that it's a speculation and it's a distraction as well. Actually, at some point, I agree with them when it comes to especially it's a speculation, because they say that there are other external sources, but we don't have the copy of these sources. But what the reasons for them to come up to this conclusion is evident in the Pentateuch. We can see different stylistic approaches or written techniques. We can see some contradiction. We can see some repetition there. So these things might be, yes, they are of course there, but they should not be a basis for, you know, claiming that there are other external sources. And the conservatives are saying that, you know, majority of the material was written by Moses, but he might use other external resources or other external pre-exilic sources. About authorship of Moses, there are two evidences, internal and external evidences, that the conservatives are basing their argument. The internal one is the text itself, like the texts we find in these books, in the Pentateuch. And in these books, we find different passages whereby God commanded Moses to write, whatever he's telling him. For example, in Exodus chapter 17, verse 4, it says, "Then the Lord said to Moses, write this as a memorial in the book." So we can see that Moses actually was engaging in some kind of writing. The second one is Exodus 24, verse 4, "And Moses wrote down all the words of the Lord." Exodus 34, verse 27 says, "And the Lord said to Moses, write these words." In Numbers, Moses wrote down their starting places, stage by stage, by command of the Lord. Then Moses wrote this law and gave it to the priests. So we can see that in the Pentateuch itself, in the book itself, there is an evidence that Moses somehow engages in some kind of writing. It could be a portion, it could be a particular event, it could be like Numbers 33, verse 2, it could be their journey. Where did they start and where did they stop? Stage by stage, as he was commanded by the Lord, he wrote. He was commanded to write the law and give it to the hands of the priests. So we can see that there is an evidence in the book itself, in the Pentateuch itself, that Moses actually wrote some part of the Pentateuch. External, these are very important as well.
and there is the rest of the Old Testament. For example, in the book of Ezra, we can see that the law was actually called the law of Moses. So they are referring the law in a sense, referring back to the Pentateuch, or maybe particularly the law from Exodus 20. But either way, we can see that the other Old Testament scholars or the other Old Testament books and individuals were also referring these books as authored by Moses. And also the New Testament scholars, the New Testament writers, the New Testament people, apostles, including Jesus, consistently attributes the law to Moses. And they could say that as it is written in the book of the law, in the book of Moses, as it was written in the law of Moses. So they are referring these terminologies, and they are somehow telling us that Moses was the author of the Pentateuch. Thus, rather than the patchwork of late contradictory documents, they see the texts as having unified theological theme and structure, centering on the not yet realized promises of the land and the descendants. So what they are saying is that these books they have unified theology or unified theological themes and structures, and they are centering on the not yet realized promises of the land and the descendants. So what we are seeing in this book, the promise given to the Israelites, it was not realized. Actually, it started being a reality for them in the book of Joshua, but before that, it was just as a promise. So basically, what they are saying is that there is a theological unity and also structural unity regarding the Pentateuch. This is the conservative beliefs. They affirm that the Pentateuch represents genuine history from the 2nd millennium BC and rejects the view that it is largely a product of the post-exilic period. So what the Pentateuch criticism or the critics, the scholars are claiming, saying that it is a latter time product, or that the individuals are fictional in order to teach their contemporary people about their history. So they are saying that they created these individuals, but the conservatives affirm that the Pentateuch represents a genuine history, and the individuals mentioned there are a genuine individuals. They lived in this earth. This is their claim. While some modern conservative scholars may allow for some editorial updates, post-Mosaic updates, and to the text to keep it relevant over time, they maintain that the core content is Mosaic. So they are saying that the modern conservatives are saying that there are some editorial additions in order to make sense of it to the contemporary readers, but fundamentally, basically, the core content of the Pentateuch is Mosaic. Moses was the author of the Pentateuch. So this is somehow an introduction, and we'll go in detail and see what Pentateuch criticism means. So what is Pentateuch criticism? What is it? We'll see that, and also these are the conservatives' beliefs when it comes to the Pentateuch. So if we are agree on this, or maybe if you have any question, you can ask this time, but otherwise I will just continue. Is there any question so far? Okay.
I have a question for you. It is about title, or maybe what should we call the Pentateuch? This is discussion question. Would it be better to call the Pentateuch a biography of Moses or a national history? What do you think? Can we call it a biography of Moses, or we call it a national history of the Israelites? Which one do you prefer? David? Thank you, Richard, for the opportunity. I think I will go with it's a national history of the nation of Israel, because it explains where the nation rooted from the starting, how they became as a nation. So to tell the story of Israel, you have to go to the person, the Moses, because he is the one who led them to freedom, and he is the one who started, brought them as a nation. So I think I will call it a national history. Thank you. All right, thank you. All right, who else? Let's see, Samson, and then Dereje. እኔ ፔንታቱክ ቢሆን ነው የሚሻለው እላለሁ። ምክንያቱም ናሽናል ሂስትሪ ኦፍ እስራኤል ካልነው በጣም ቁንጽል እናደርገዋለን። የአሕዛቦችን በአብርሃም የመባረክ ሂስትሪ ያጠፋብናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ግሎባሊ ሊያደርግ ያለውን ከውድቀት ጀምሮ ያለው የሰው ልጅ ታሪክ ሁሉ ስለሚናገር እንደዛ ቢሆን እመርጣለሁ። So you're giving us a third option? Pentateuch. Okay, ጥያቄው ግን would it be better to call the Pentateuch a biography of Moses or a national history? የሙሴ ባዮግራፊ ነው እንበለው ወይስ national history ነው እንበለው? Pentateuch. We agree on the neither of them. I think Dereje? Yes, Doc. She. Mine is also the same with that of my brother Sami. I was in confusion just to say totally I disagree with the biography of Moses, but still I'm not able to say the national history because I'm searching another word. I prefer if it would be, የድነት መጽሐፍ where there might be a kind of but I'm not safe with the national history. It seems just history, but I disagree anyway with both of them. national history of the Israelites ማለት እንችላለን maybe እንትን ለማለት but I appreciate your stance. Group? Yes, thank you. እኔም መጀመሪያ ላይ አይ ቲንክ ያወራው ዮኒ መሰለኝ ከሱ ሐሳብ ጋር መስማማው ይሄ የሙሴን ባዮግራፊ ሳይሆን የእስራኤልን ሂስትሪ ነው የምናየው። በዚህ ውስጥ ግን እዚህ ላይ ግን ሌላ ስታንድ ይዘን መቆም መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። ከምን አንጻር ነው እስራኤልን ታሪክ ናሬት የሚያደርገው? ይሄ የፔንታቱክ መጽሐፍ ከእግዚአብሔር የድነት ታሪክ አንጻር ነው እንጂ each everything የእስራኤልን ታሪክ የተነተነልን። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትላልቅ የታሪክ ጸሐፊዎች አሉ each everything በጣም ዲቴል የሚተነትኑ። እንደዛ ሳይሆን እግዚአብሔር የድነት ፕላን አለው፣ የድነት እቅድ አለው። ያን የድነት እቅድ አቺቭ ለማድረግ በኋላ ለሚያመጣቸው ነገሮች በጠቅላላ ግራውንድ እየሰራ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ። ስለዚህ የእስራኤል ታሪክ ነው፣ ግን የእስራኤል የድነት ታሪክ ነው የሚተነተነው ብዬ ነው የማስበው። እዚህ ውስጥ ሁልጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ማሰብ ያለብን አንድ እውነት ምንድነው? ሁሉም መጽሐፍ የራሱ ሆነ ቴዎሎጂካል ፍሬምወርክ አለው ይባላል፣ ወይም ስነ መለኮታዊ ዓላማ አለው ይባላል። እያንዳንዱ መጽሐፍ ፔንታቲኩን ስንመለከት እግዚአብሔር በኋላ ሊሰራ ያለውን ነገር
አስቀድሞ በእስራኤል ህዝብ ውስጥ እንዴት እንደጀመረው ራቅ ሲልም ደግሞ በሰው ልጅ ፍጥረት ውስጥ እንዴት መሰረት እንደጣለ ለማሳየት የገባ ታሪክ ነው እንጂ የሙሴ ባዮግራፊ ነው የሚለውን ለማመን በጣም የሚቸገር ይመስለኛል። ቴንክ ዩ። እሺ ዘላለም እሺ ሞሮፍ ወደ ናሽናል ሂስትሪው እንትን አጠጋጋዋል ሐሳቤ። ነገር ግን አንድ ኮንፊውዥን ይፈጥርብኛል ናሬት የተደረገ መንገድ ማለት ነው። እንግዲህ ሐሳቤን ኦፕሊ መናገር ከቻልኩ ማለት ነውና ብሌምም ካላደረጋችሁኝ ሙሴ የጻፈባቸው የናሬሽን መንገዶች ፍሮም እስራኤል ፐርስፔክቲቭ ነው የጻፈው ብዬ አስባለሁ በእኔ ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅን ዘር ሐረግ ሲጀመር ሞስት ፕሮባብሊ አዳም እስራኤላዊ አይደለም፣ ግን ሙሴ ታሪኩን ናሬት ሲያደርግላቸው ፍሮም እስራኤል ፐርስፔክቲቭ ስለጻፋቸው የናሽናል ሂስትሪ ነው ብዬ አስባለሁ በራሱ በአንዱ መንገድ ማለት ነው። ሐሳቤን ከተረዳሽ እንጂ የሰው ልጆች ታሪክ ቅድም እንደተባለው የሰው ልጆች እግዚአብሔር ሊሰራበት ያስበው የደህንነት ታሪክም ቢሆን ናሬት የተደረገበት ልክ ግን አንድኛ ከምናውቅበት ስታንድ ተነስተን ልክ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሚሸት ታሪክ የምንጽፈው እኛ ኢትዮጵያውያን ስለሆነ እግዚአብሔር አዳምን ከፈጠረ በኋላ በዛ ልክ ሌላ ሰው ቢጽፈውስ ብዬም ደግሞ አስባለሁ በራሱ ሌላ ሰው ያንን ነገር ናሬት አድርጎት ቢሆን ሌላ አይነት ፐርስፔክቲቭ ሊኖረው ይችላል የሚል ሐሳብ አለኝ። ምናልባት ሐሳቤን አንደርስታንድ ካደረግሽው ግን ናሽናል የሚለውን ሂስትሪ ሞሮፍ አዘነ ማለት ነው። ሐሳቤንም ደግሞ ምናልባት አንደርስታንድ ታደርጊኛለሽ። አረጋለሁ ዘላለም። ያው እኛንም ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ወስደህ እዛ ውስጥ እንዳከተን እንጂ። እሺ ሆልስ አስፋው አሰፋ። አመሰግናለሁ ዶክተር። እሺ እኔ የእስራኤልን ናሽናል ሂስትሪ ነው የሚለው። ምክንያቱ ምንድነው ቢባል የባዮግራፊ ቢሆን ኖሮ የፔንታቱክን አያካትትም ብዬ አምናለሁ። አንዱ ነው ፔንታቱክ ስለ ሙሴ ህይወት ምንም የሚያወራው ከባዮግራፊ ጋር የሚያወራው ምንም ግንኙነት የለውም። you mean ጀነሲስ ማለት ነው ፔንታቱክ ሳይሆን? አዎ ጀነሲስ ማለት እሺ ዘፍጥረት ማለት ነው። እሺ እና ከባዮግራፊ ጋር ግንኙነት የለውም እሱ። ነገር ግን የእስራኤልን ይሄ መመረጥና ምርጫ እግዚአብሔር ለራሱ የተለየ ህዝብ አድርጎ የመረጠበትን ነው ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለውን የፔንታቱክ ጀነራሊ ናሽናል ሂስትሪ ነው። የእስራኤላውያን የድነትና የመሲሁ ዘር አድርጎ ክርስቶስ ከነሱ እንደሚመጣ አድርጎ የመረጠበትና አላማውን በእነሱ የጀመረበት እቅዱን የጀመረበት እንደሆነ ነው የምንረዳው እንጂ ባዮግራፊ ነው የሚለው አንድምታ አይታየኝም። alright thank you። ሌላ ሰው አለ መመለስ የሚፈልግ? ምናልባት ካላየ እሺ ዴቪድ እጅ አወጣ። አንድ የሆነች ነገር መጨመር ፈልጌ ነውና እሺ ዴቪድ ደስ ይላል የሁሉም ሐሳብ። እኔ መጨመር የፈለኩት ነጥብ ምንድነው የእግዚአብሔር ኢንቴንሽን ከመጀመሪያው he is looking for a nation ማለት እስራኤልን ካላቸው ዘጸአት ላይ ከነገራቸው ነገር ትእዛዜን ብትጠብቁ ቅዱስ ህዝብ ትሆናላችሁ፣ የተለይ ከምድር አሕዛብ ሁሉ የተለያችሁ የኔ ህዝብ ትሆናላችኋልና አዲስ ኪዳን ላይም ሲመጣ ለርስቱ የተለየ የእሱ ወገን ሰው እኔ ቸርችም የእግዚአብሔር ኔሽን ናት ነው ብዬ ማስበው። ከህዝብ ሁሉ የተወጣጣች የእግዚአብሔር ኔሽን ስለ ቸርች ለማውራት ስለ እስራኤል ማውራት አለብን። ስለ እስራኤል እንደ ኔሽን ለማውራት ደግሞ ሰንትራል ፊገሩ ኢዝ ሞሴስ ማለት ነው ብንወድም ባንወድም። ስለዚህ የስ ባዮግራፊ ይኖረዋል፣ ሌላ ሳይድ ብዙ እንትኖች ሊኖሩበት ቴዎሎጂካል የሆኑ ዲፕ የሆኑ ነገሮች ሊኖሩበት ይችላሉ። ግን እግዚአብሔር እንዴት ኔሽንን እንደገነባ ኦሪጂኑን እያሳየን የመጣ ነገር ስለሆነ ዲስከሽኑ ከሁለቱ አንዱን ቹዝ እንድናደርግ ስለሆነ እድል እየሰጠን ያለው አይ ዊል ጎ ያው ቀደም ያልኩትን ለማጠንከር ያህል ነውና ናሽናል ስቶሪ ነው በሚለው ሄዳለሁ። ቴንክ ዩ
እሺ ቴንክ ዩ ሁለት መልስ አለ በቻት ላይ የተጻፈ አንደኛው አለ ታያለን it's national history I think the national history of Israel mean the history of God's nation and then Lucas said it includes both because all Moses' life his birth his family as well as his death recorded at the same time we can say it's national history because all daily activities and interactions with God was recorded. Or the Israeli tribe and their leadership style was also included. So I can say it's both. All right? የተለየ ነው ደግሞ ይሄኛው ሉቃስ በሁለቱንም ይላል ሳምሰን ሁለቱንም አልፈልግም ብሏል ማጆሪቲ ሂስትሪ ነው ብለዋል ባዮግራፊ አይደለም የሚለውን ነው ያዘው ናይስ እንግዲህ ሁላችንም ዲፈረንት አቋም አለን so let me continue ሌላ እጅ ያወጣ ሰው ከሌለ እኔ እርግጥ ያው ከሳሚ ጋር ተመሳሳይ ነው እኔን ዶክ ለምን ደረሳሽ አላቅም ሳሚና እኔ ናይዘር ከሚሉት ውስጥ ነንና ለምንድነው ችግር የለውም ያው ለመነጋገር ስለሆነ የኔ ሐሳብ ምንድነው አንደኛ እዚህ የእስራኤል ሂስትሪ ነው ማለት የቸገረ ምንድነው እስራኤል ከመፈጠሩ በፊት ስለ እስራኤል ስለ ክርስቶስ እግዚአብሔር ቀደም ብሎ ያቅ ነበርና ኤኒዌይ ታሪኩ ሀፕን ሆኗል ያው እሱ ሳይሆን ከእስራኤል በፊት ከይስሐቅ ከመወለዱ በፊት ሁሉ ረጅም አመት ታሪክ እዛ ውስጥ አለ at the back of እስራኤል ሶ እኛ ቁልጭ ብለን አሁን የእስራኤል ታሪክ ነው የሙሴን የሚለው የሙሴን እኔ ቶታሊ አልቀበለው ለምን ሙሴ የራሱን አጀንዳ የለውም ቶታሊ ሙሴን ራሱ እግዚአብሔር ለእስራኤል ብሎ ነው አሳይን አድርጎ እነዚህ በቃ የራሱን አላማ ሊያሳካ ወጣው እንጂ የሱ ታሪክ ነው ብለን የምናስቀባበት ምንም ማለት እንትን የለውም ለሙሴ ፎር ዛት ማተር እኔም ማለት እንደዛ ማለት ሙሴ ሪኮግናይዝ አደረገውም ሳይሆን እንዳባት እግዚአብሔር አንድ ሰው ሙሴ የሚባል ለእስራኤልን ሊመራ ወይ የሚመራበትን መንገድ ሙሴም ሆነ አሮን ሌሎችንም አሳይን ያደረገበት አግባብ ወደ እስራኤል የመዳረሻ መንገድ አድርጎ ተጠቀመበት የራሱ ሆነ ሂደት አለ ኤኒዌይ ናሽናሊ አሁን የእስራኤል ሂስትሪ ነው ብለን እንዳልቀበል የቸገረኝ ምንድነው ከነሱ በፊት የነበረ ነባራዊ ሁኔታ ከዘፍጥረት እስከ መጨረሻው ምዕራፍ ድረስ ያለው ፕላስ ደግሞ በጣም ትልቅ የኤጅ ጋፕ እንዳለው ይነገራል በዛ ውስጥ ቅድም ስናይ የነበረውና ቁልጭ ያለቻውን የእስራኤል ነው ብለን ከወሰድን እዛ ፔንታቱክ በአምስቱ መጽሐፍ ላይ ያሉት ትንንሽ ኢቭን 40 አመት አንዳንዱ ላይ ቀናቶቹ ጭምር እንዳለ ነው ቅድም ስታነሽ ነበር so how it could be ለሁለቱ እኔ መሆን አለበት ብዬ ማስበውና እድል ባገኝ ሌላ ሲያመኑ መስጠት ያለበት የሆነ ብቻ የድነት መነሻ የሚሆን ማጣ እንደ ቅመሟ እዚህ ውስጥ አለች የሚለው አማርኛ ወይ የሆነ ቃል አጣው እንጂ እነዛ ካልሆነ በስተቀር ሁለቱም አያስከድም የሚል ድርቅ ያለ የሳምን የሚመስል ነው ያለኝ የሚሉን ለመጨመር እሺ አዲስ ሐሳብ ብቻ ካላችሁ ሳምሰን ምንድነው አሁን አንዳንድ ውይይት ላይ አይተሽ እንደሆነ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ እንዳለ እንደውም የሚሉት የእስራኤል ታሪክ ስለሆነ እኛን ስለማይመለከት በማያገባን ገብተን የኛ መጽሐፍ ሊሆን አይችልም ስለዚህ እኛ የራሳችን መንገድ አለ የሚሉ ሰዎች አሉ ሌላ እንደገና ደግሞ ሌላ ታሪክ ያላቸው ሌላ ከእስራኤል እንቀድማለን የሚሉ ሰዎች የኛ ነው ትክክል ያ የእስራኤል ታሪክ ነው እንጂ የኛ አይደለም የኛ ይቀድማል እነዚህ ሚቶሎጂ የሚባሉት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ የነሱን እንትን እናጠናክርላቸዋለን የኔሽን ኦፍ እስራኤል ነው ካልን አሁን እኛን አያገባንም አሕዛብን አያገባውም እስራኤሎች ናቸው የሚጫወቱብን እዚህ የሆነ መጽሐፍ ጽፈው የሚሉ በጣም በግልጽ አሁን የሚከራከሩና የሚሳደቡ ሰዎች አሉ አይተሽ እንደሆነ እና ከዛም አንፃር ለማየት እንዴት እንችላለን ያለሽን አስተያየትም እንሰማለን ኦልራይት እሺ ሌላ አዲስ ሐሳብ ከሌለ እንቀጥል ምናልባት ዶክተር ሐሳብ አለን ቻሌንጅ ማድረግ ይቻል ከሆነ የወንድማችን
የአባቶቻችንን ሐሳብ እሺ ማለት እንዴት ነው ኦልሬዲ አሁን መጽሐፉ እጃችን ላይ አለ እጃችን ላይ ስላለው መጽሐፍ ነው እያወራን ያለ ነውና መጽሐፉን የጻፈው ቀደም ለመነጋገር እንደሞከርነው ሙሴ ነው ብለናል እና ሙሴ ግን የእግዚአብሔርን የድነት ታሪክ ከእስራኤል አንጻር ለመጻፍ ሲነሳ እንደ ኢንትሮዳክሽን ግን ዓለም ከየት መጣ እስከ የት ደርሳለች የሚለውን እንደ ኢንትሮዳክሽን ግን አስቀምጧል መግቢያ አስቀምጧል ምክንያቱም ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው ከዘፍጥረት መጽሐፍ እስከ ምዕራፍ 10 ድረስ ያለው የዓለምን ነባሪያ ሁኔታ የሚያሳይ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው ያ ማለት ሙሴ ግን ወዲያው ቸኩሎ ወደ እስራኤል ታሪክ ቀጥታ ይታጠፋል እንጂ ከዛ በፊት የነበረው የእስራኤል ታሪክ አካል አይደለም እንደ ዓለም ህዝብነት የህዝብነታቸው አካል ይሆናሉ እነሱም ብቻ ስፔሲፊካሊ የሚያሳይ አይደለም የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ማለት ነው ግን ዋናው የፔንታቱክ ናሬሽን የሚጀምረው ከዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ነው 11 ከአብርሃም መምጣት ማለት ነው አብርሃም ደግሞ እንደ ኔሽን መጠራት የተፈለገ ሰው ነው እስራኤልን እግዚአብሔር መስራት ሲፈልግ ነገር መስራት ለሚፈልገው ነገር አንድን የእርሱ ምርጥ አድርጎ ለመጠቀም የሚፈልገው ኔሽን ስለነበረ አብርሃምን አወጥቶ ህዝብን ሰርቷል ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው የኢንትሮዳክሽን ፓርት የእስራኤል ትራኬ ነው የሚለውን ነገር ለማፍረስ ጥቅም ላይ መዋል አይችልም የሚል ነው የኔ ሐሳብ ማለት ነው ሌላ ሁለተኛ ላይ ግን ከሚቶሎጂ ጋር የተነሳው ሐሳብ እዚህ ጋር መነሳት አለበት ብዬ አላስብም ብቻውን ግን ያው ጊዜው ሲደርስ የምንከራከርበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከዚህኛው ጋር እንዴት ሊገናኝ እንደሚችል ግልጽ ስላልሆነ ማለት ነው እና ስላነሳችሁት ሐሳብ ቴንኪው ግን የእስራኤል ሂስትሪ ነው እና እግዚአብሔርም የነገረ ድነቱን ታሪክ በዛው ማሳለፍ ፈልጎ ነው የሚለውን ብንይዝ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ተባረክ እሺ መጨረሻ አስፋ አመሰግናለሁ ጉዳዩ አንደኛው የዶክተር አንቺም አንድምታ ምን እንደሆነ ማወቅ ፈልጌ ነው በአጠቃላይ እዛ ውስጥ በፔንታቱክ ውስጥ ያሉት የትኞቹም አብርሃምም ይስሐቅ ያዕቆብም ሌሎቹም ሙሴንም ጨምሮ የዛ አገልጋዮቹ የዛ ዓላማ እግዚአብሔር ለፈለገው ዓላማ ማሳካያ ናቸው እንጂ የየራሳቸው ባዮግራፊ ነው ለማለት የሚያስቸግር ነው ሁኔታው የሚታየው ስራ ሰርተዋል በዛ ኤጀንት ሆነው ሰርተዋል እንጂ የግላቸው ነው በሚል አይነት አካሄድ ባናየው ለማለት ፈልጌ ነው ያንቺንም ስታንድ ደግሞ ለማወቅ ኦልራይት ስለዚህ እንቀጥል አይደለ ገነት ናሽናል ሂስትሪ ፔንታቱክ ለማለት መሰለኝ ፔንታቶኒክ ናሽናል ሂስትሪ ፔንታቱክ ብላለች እንትን ላይ ቻት ላይ who else I think that's all right so we're talking about genre now biography of Moses national history የሚለውን ሁለቱን ያየ ነው some books are saying that Exodus to Deuteronomy is a biography of Moses in a sense ቅድም ሉቃስ የጻፈዋቸውን ነገሮች እዚህ ውስጥ ማስገባት ይቻላል ከኤክሶደስ ጀምሮ የሙሴ መወለድ እድገቱ ማጋ እንዳደገ እንዴት እንዳደገ የት እንዳደገ እግዚአብሔር ሲጠራው በደንብ አንድ የሙሴን ባዮግራፊካል ኢንፎርሜሽን ከውልደቱ እስከ ሞቱ ድረስ የሚይዝ ታሪክን ማግኘት እንችላለን እንግዲህ ባዮግራፊ ስንል የአንድ ሰው የህይወት ታሪክ ማለት ነው አይደለ የህይወት ታሪክ እዚህ ውስጥ ተገልጾ እናያለን biography of Moses የሚሉት ሌላው they say that እንዳላችሁት Genesis seems rather loosely related to the life of Moses because we don't see Moses there so it's relatively loosely connected to the life of Moses but actually Genesis is most interested in the origin of the people of Israel and the 12 tribes and in the promise of the land of Canaan
So this is what those who are saying that, you know, these books from Exodus to Deuteronomy is the biography of Moses. And there are others who are saying that national history, the Pentateuch is preferably the first part of the national history. The first 5 books are the first part of the national history. And the second part of the national history they are saying is this, it starts from Joshua to 2 Kings. So this is the second part, and that one is the first part of the national history of the Pentateuch. So these are generally a summary of what those people who are saying it's a biography of Moses and a national history of the Israelites. Just because I'm asked my position, I will say my position. What I believe is that we can find a story of Moses in these books, especially from Exodus to Deuteronomy. I agree with the first bullet point. From Exodus to Deuteronomy, it has a biography of Moses. It is very, I don't think it's right to say that it is a biography of Moses. የሙሴ biography ነው የሚለው direct statement ልክ ነው ብዬ አላምንም. I think it has a biography of Moses. And I appreciate this because God, you know, inspiration lesson ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ the ultimate author the Holy Spirit ነው ብለን ስለምናምን የሙሴን ማንነት እዛ ውስጥ ኢንኮርፖሬት ማድረጉ it helps me to appreciate the Bible. እግዚአብሔር በሰዎች ታሪክ ውስጥ በሰዎች ማንነት ውስጥ በሰዎች ስቶሪ ውስጥ አልፎ እውነቱን ኮሚኒኬት እንዳደረገ አንድ የማይበት ወይ ነው። ስለዚህ we can find ስለ ሙሴ ላጥና ብላውን ለምሳሌ አይደል እንደዚህ ቶፒካል ወይ ባዮግራፊካል የሆኑ ጥናቶችን ማጥናት እንችላለን። ስለ ሙሴ ላጥና ብል ስለ ሙሴ በደንብ ባዮግራፊውን እዚህ ውስጥ ማግኘት እንችላለን። But I don't think the purpose of the Pentateuch is የሙሴን ባዮግራፊ ሊነግረን ነው ብዬ አላምንም። ሙሴ is just one person, one individual, very important for them. ግን እሱ ላይ እሱ ማንነት ላይ የተንጠለጠለ ነገር ነው ያለው ብዬ አላምንም። When it comes to national history, I also believe that it has a national history. National history ንም ይዟል። ለምሳሌ national history ስንል እስራኤላውያን ማን ናቸው ከየት ጀመሩ ስለ አባቶቻቸው ያወራል። ከአብርሃም ጀምሮ አይደል አብርሃም በተሰጠው ተስፋ ህዝቤ የተባለ የተመጣ ህዝብ ነው። በህግ ኮንስቲቱት ያህግን ሰጥቶ እንደ ህዝብ እንደ ኔሽን እግዚአብሔር ጠርቶ ያወጣው ህዝብ ነው። ግን እንደ ህዝቡ for the sake of being a national የሆነ ናሽናል ህዝብ ለመሆን አይደለም የተጠራው። ናሽናል ህዝብ ለመሆን የተጠራ ህዝብ አይደለም። ግን it's their national history የነሱን ሂስትሪ እዚህ ውስጥ ማግኘት እንችላለን እናገኛለን። ከኦሪጂናቸውን እናገኛለን በተለይ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ጀምሮ። ግን ስቲል አሁንም ፔንታቱክ ስለ የእስራኤል ሂስትሪ ነው ስትሪክትሊ ደግሞ ለማለት አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮችን እናገኛለን ልክ እናንተ እንዳላችሁት ማለት ነው። For example, the first part of the books, the 11 chapters of Genesis are very important. The first 3 chapters of Genesis very important. እነሱ ወስደው ፔንታቱክን ጀነሲስን በአጠቃላይ የዓለም ህዝብ የሁሉም ህዝብ ስቶሪም ደግሞ ያደርጋል። ምክንያቱም እኔም እንደ ኢትዮጵያዊ ኦሪጂኔን ወስጄ አዳም ጋር ነው ማገናኘው። ሌላውም ናሽናሊቲ ኦሪጂኑን ወስዶ አዳም ጋር ስለሚያገናኝ ማለት ነው። but በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ሊያስታርቀን የሚችለው ሐሳብ ብዬ ማስበው I think ይሄንን ሐሳብ እንዳነሳ ባላቅም but I think it was ደረጀ and some other person also mentioned this ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ስንል መጽሐፍ ቅዱስ is not a historical book አይደል historical book አይደል strictly history የሚጽፍልን መጽሐፍ አይደል it's a redemption history redemptionን የሚያወራ መጽሐፍ ነው። ያንን redemption ግን እግዚአብሔር በማበኩል ነው ኮሚኒኬት ያደረገው በማበኩል ነው ይሄንን ሐሳቡን ይሄንን ዓላማውን የገለጠው ስንል as a nation በእስራኤል ህዝብ ነው የገለጠው as an individual ደግሞ ከና አብርሃም ጀምሮ ገልጧል። ሙሴ has a part in it እዛ ውስጥም ሙሴም ሌሎችም individuals part እንዳላቸው ማየት እንችላለን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ስንመጣ ፔንታቱክ ጋር ስንመጣ
በተለይ በአዲስ ኪዳን መነጽር የምናየው ከሆነ በአዲስ ኪዳን አማኝ የምናየው ከሆነ የእግዚአብሔር ሪዳምሽን ሂስትሪ የምናይበት እንደው ደግሞ በጣም ስትሪክት አድርገን ጠበቅ እናድርገው ካለን the redemption history ወይም the history of God ምንለው እንችላለን። እግዚአብሔር ህዝቡን እንዴት ነው ያዳነው? የህዝቡ ታሪክ አይደለም፣ የኢንዲቪጁዋልስም ታሪክ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ታሪክ የእግዚአብሔር የማዳን ታሪክ ነው። ሲጀምርልን ራሱ መጽሐፉ in the beginning God ብሎ ነው የሚጀምረው። በቃ it's a story of God የእግዚአብሔር የማዳኑን ስራ የሚያወራልን መጽሐፍ ነው። ያ ፔንታቱክ እንደ ፋውንዴሽን ይሄንን የማዳን ስራ እግዚአብሔር የገለጠበትን ፋውንዴሽናል እውነቶችን የምናገኝበት መጽሐፍ ነው ማለት። ስለዚህ ስትሪክትሊ ባዮግራፊ ነው ብሎ በአንድ ጎራ መያዝ፣ ስትሪክትሊ ደግሞ ናሽናል ሂስትሪ ነው ብሎ በአንድ ጎራ መያዝ ምናልባት ሌላውን ወይም ደግሞ ሳምሶን እንዳነሳው ሌሎች ዴንጀረስ የሆኑ ጥያቄዎችንም ኮንክሉዥኖችን ላይም ሊያመጣን ስለሚችል ማለት ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ በፔንታቱክን ኢንክሉድ አድርገን ማለትም እንደ ፋውንዴሽን ስናየው it is a redemption history of God እግዚአብሔር ህዝቡን ሰውን ያዳነበት ወይም ያንን ሂስትሪ የምናይበት ነው እንጂ ሂስቶሪካል ቡክ አይደለም። እነሱም የተወሰነ ሂስቶሪካል ሂስቶሪ ታሪኮቻቸው ሊያገኙ ይችላሉ እንጂ ስትሪክትሊ የኛ ሂስትሪ ነው ብለው እዚህ ላይ አይንጠለጠሉም። ሌሎችንም ተያያዥ የሆኑ ችግሮችን ሊያስከትልብን ይችላል ብዬ አስባለሁ። so if for those of you who are asking me my stand, my thought are, yes, it has a biography of Moses. Yes, we can find some national histories of the Israelites. When did they start? እንዴት ነው እግዚአብሔር አቋቋማቸው በምንድን ነው ያቋቋማቸው የሚለው ማግኘት እንችላለን። but strictly ግን መጽሐፉ selective ሆኖ ወይም ፎከስ አድርጎ redemption history የሚጽፍልን መጽሐፍ ነው። እንግዲህ ይሄንን የሚቃወም ካለ ሐሳቡን በአርጊመንት ማስረዳት ይችላል። እሺ all right I have another question. I don't know if we have time. Let me just pose this question. Which term is appropriate for the Pentateuch and why? Torah or law? Should we call it Torah or law? Which one do you think is appropriate for the book of the Pentateuch and why? Torah ብለን እንጥራው ወይስ law የሚለው ታይትል appropriate ነው? የትኛውን ትላላችሁ? እሺ እጅ ማን ያነሳ? ደረጀ? yes ሌሎቻችሁም ተሳተፉ። እስካሁን በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው የተሳተፉ ያሉት። እሺ ደረጀ ይቅርታ ባያድ ችግር የለውም። እኔ ለው የሚለው ነው የሚያስማማኝ። ለምን ለሚለው አሁን ለው የምንልበት ጊዜ ስፔሲፊካሊ ስለ ህግ ብቻ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አዲስ በኒው ቴስታመንት ላይ ፎርዋርድ አድርጎ ሲጠቅሳቸው የነበሩ መጽሐፍቶች ስለኔ ይናገራሉ ብሎ የሚናገረው ብዙ ጊዜ ስለ ለው ነው የሚጠቀሰውና ለው ኢንሴንስ ሙሴ የሰጠውን እነዚህ 10ቱ ትእዛዛቶች በሚለው ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ እንደዛ ተደርጎ ነው ኔጎሽየት የሚደረገውና ይሄ የአምስቱ መጽሐፍቶችም ለው በሚለው ነው የሚታየውና እኔ በዛ ማቀፍ ነው መታየት አለበት ብዬ ማስበው። ቶራ የሚለው ትንሽ እንትና አይለንም ከመጽሐፉ ጅምርም ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰው ልጅ ውድቀት ጀምሮ ሲታይ የነበረው ለው የሚለው ቃል እንደው ሙሴ ከመጣ በኋላ እንየው እንጂ እኔ ከዛ ጀምሮ ከአብርሃም ጀምሮ የሚታዩ ምልክቶችም ስላሉ መጽሐፉ ለው ብንለው ይገዛናል ብዬ አስባለሁ። ኢየሱስም ደግሞ ሲጠቅስ የነበረው አዘ ቶራ ሳይሆን አዘ ለው ነው ብዬ አስባለሁ። ማነው አምናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ አስፋ before selecting one of them I have a question. እሺ what is the difference between Torah and law and also what is the meaning of Torah? ይሄንን ብናውቅ አይሻልም ወይ? ቅድሚያ ለማለት ፈልጌ
እንግዲህ ኦልድ ቴስታመንት ኢንትሮዳክሽን ኦልድ ቴስታመንት ሌሎችንም ኮርሶች እንደተማራችሁ ታሳቢ ተደርጎ ነው ቶራ ምንድነው የሚለውን ታውቃላችሁ በሚል ታሳቢነት ነው ግን እዛ ላይ እንመጣለን let's pause that ጥያቄ እዛ ላይ እንመጣለን ሌላ ሶስተኛ እጅ ያነሳ ሰው ማን ነው አዲስ ሰው ብርሃኑ አዲስ ሰው Thank you so much instructor and from these two words Torah and law I think it is better to call the Pentateuch as the Torah because the law seems that it is the part of the commandments only, which is mentioned in Exodus, I think Exodus and Leviticus. More of these two books signify the law part, but the Genesis does not. It does not seem as it is the law. And the Deuteronomy also seems that it has the character of law in Deuteronomy because it is second giving of the law. It seems like that, and so I think it is Torah is better. Thank you. All right, David. Yes, thank you. I will go with the Torah because it's more accurate term because it includes story and the law part. So because the direct meaning of Torah is instructions, guidance, teaching. So it includes all the essentials that are in Pentateuch. So actually they are almost synonymous, but if we need precision or accuracy, I will go with the Torah because the law, it only reduces to the legal or to the legal parts. So I will go with the Torah. Thank you. All right, thank you. Guru? Yes, thank you. አሁን ያነሱት ወንድሞቼ ከነሱ ጋር ስትሮንግሊ ስማማለሁ እኔ ሞር ፕሪፈር ማድረገው ቶራ የሚለውን ነው በእርግጥ ፔንታቱክ በሎ ተብሎም ቶራም ተብሎ ይጠራል በስነ መለኮቱ ዓለም ግን ቋንቋቸው ቃላቱ ከሚሸከሙት ትርጉም አንፃር ቶራ ተብሎ ቢጠራ ፕሪፈር አደርጋለሁ ለምን ከተባለ ህግ የሚለው ኖርማሊ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ህጎች መተዳደሪያም የተለያዩ ህጎች አሉ በፔንታቱክ ውስጥ የተጠቀሱ እነሱን ብቻ ነው የሚያመለክተው ቶራ ግን አሁን ወንድሜ እንዳለው መመሪያም ነው አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ቲቺንግንም የሚያጠቃልል ነው ከዛ በተጨማሪ መጽሐፍ ውስጥ ያሉትን የታሪክ ናሬሽኖችን ግጥሞችንም የዘር ሐረጎች ትንታኔንም ምክሮችንም መዝሙሩም አለው ጭምር የቶራ መጽሐፍ ለምሳሌ ዘዳግም ላይ ብንመጣ ዝማሬ ጭምር አለውና ቶራ የሚለው ብሮድሊ አጠቃላይ የመጽሐፉን ይዘት ይይዛል ህግ የሚለው ግን በጣም የጠበበና የሆነ ስፔሲፊክ ያደርጋል ነገር ይሁን ማለት ነው ስለዚህ በቶራ ውስጥ ህጉ ስላለ ሞሮፍ ቶራ ተብሎ ቢጠራ ፕሪፈር አደርጋለሁ እሱ ነው የኔ ስታንድ እሺ ግሩም ቴንክ ዩ ዘላለም አለ የግሩምን ሐሳብ ደግፋለሁ ወደ ቶራው ቢሆን የተሻለ ነው ኢንስትራክሽንና ቲቺንጎችን በውስጡ ስለያዘ ሞሮፍ ዋይድ ነው በውስጡ ህግጋቶችንም ሎዎችንም ማስተማር ስለሚቻል ማለት ነው ሞሮፍ የቋንቋ ጉዳይ ነው ቶራ ስንል የህብሩ ቋንቋ ነው በግሪኩም ኖሞስ የሚለውን አይነት ትርጉም አይነት ነገርም ውስጡ የሚይዝባቸው ነገሮች አሉ ሰፋ ሲል ግን ከህግጋት የሆነ ፓርቶች አሉበት አድርግ ሞሮፍ ሌጋሊስቲክ የሆኑ ነገሮችን ውስጡ ይዛል ኢንስትራክሽን ግን ህግንም በውስጡ ይዞ ቲቺንጎችንም በውስጡ ይዞ የሚሄድ ነገር ስለሆነ ሞሮፍ ወደ ቶራ አዘነብራል እሺ ቴንክ ዩ ሳምሰን መልሰሃል አልመለስኩም ያው ፔንታቱክ ላይ ቀደም እንዳለ 5 መጽሐፍ ናቸው ግን ቶራም ሎም የራሳቸው የሆነ
ዲስቲንክት ካራክተር አላቸው። ቶራ ኢንስትራክሽን የሚያሳይ ቲቺንግን የሚያሳይ ነው። ሎው ደግሞ ስለ ህግጋቱ የሚያሳይ ስለሆነ ሁለቱም እዛ ውስጥ ይገኛሉ። ቶራ ነው ብቻ ለማለትም አይቻልም፣ ሎው ነው ብቻ ለማለትም አይቻልም። ሁለቱም በሚገባቸው መንገድ ይገልጻሉ። ግን አይሁዶች ቶራ ብለው ይሏቸዋል። ሎውም አለው ቶራም አለው። ስለዚህ ይሄ ነው ከሌ ብቻ ነው ለማለት ስለማይቻል በኮንቴክስቱ መሰረት ቅድም ግሩፕ ነው ማነው እንዳለው ልንጠቀም እንችላለን። እኔ ግን ቶራ ነው ሎውም ነው ብዬ ለማስቀመጥ አልችልም። በየኮንቴክስቱ አስቀምጣለሁ። Right. Okay, thank you. Let's see. Law is very common, especially in the New Testament. If you notice, both the New Testament Samson silent taragilinan. Yes, thank you. So in the New Testament, both the New Testament scholars, the authors, the apostles, and also Christ himself uses the term law. በህግ እንደገና ደግሞ በሙሴ ህግ ያሉ interchangeably ይሄንን ስም ይጠቀሙበት ነበረ. So it's basically referred as the law in the New Testament. But this law seems a good description of Exodus 20 to Deuteronomy. በተለይ ደግሞ ኤክሰደስ ላይ ማለት ኤክሰደስ ከ20 ጀምሮ ነው ህጉ የተሰጠው። so that ህግ የሚለው በደንብ ሊገልጸው የሚችለው good description ሊሆን የሚችለው ለነኚህ ቡክስ ነው። seems awkward to describe the stories of Genesis as law or the account of most early life. That means in what we find in Exodus, the first chapters, and also the Exodus from Egypt as the law. They have stories now, ወይም ደግሞ ናሬሽን ናቸው። እነኚህን ጀነሲስ ውስጥ ያሉትን ሀሳቦች እንደገና የመጀመሪያዎቹ 19 ምዕራፎች ለኤክሶደስ ላይ ብናይ it's a narration, it's a story. ስለዚህ እነሱን awkward ነው ሎ ብሎ ለመጥራት። ግን ጀነራሊ በአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች ህግ የነኛ አምስት መጽሐፍ የህግ መጽሐፍ ተብለው ሪፈር ይደረጋሉ። ቶራ it is ጥያቄ ቅድም ለተጠየቀው ቶራ ማለት ምን ማለት ነው ለሚለው it's an instruction መመሪያ ልንለው እንችላለን። ቲቺንግ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራሱ ህግም ተብሎ ይተረጎማል የሚሉ መጽሐፍቶችን እናገኛለን። So Torah, the Jew people ለመጽሐፋቸው ለነኚህ መጽሐፎች የሰጡት ስም ቶራ ብለው ነው የሰጡት። እነሱ ቶራ ብለው ይጠሩታል፣ ሌሎቻችን ደግሞ ሎ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኢንተርቼንጀብሊ ሁለቱንም መጠቀም እንችላለን። but እነሱ ቶራ ሲሉ ምን እያሉ ነው? in such broader idea than its English translation that conveys law ከሚለው broader በጣም ሰፊ ሆነ አሁን እንዳላችሁት ሰፊ ሆነ አይዲያ ያለው it derives from the verb yarah. It's a Hebrew word to teach or instruct. Thus it is appropriate to translate it as instruction rather than law. ስለዚህ ቅድም እንደተባለው different genres, different literary technical እየተጠቀሙ ኢንስትራክሽንን አሁን ስለ እያንዳንዱ ሰው ታሪክ ሲጻፍልን አዲስ ኪዳን ላይ ራሱ በደንብ አስቀምጦልናል። ለትምህርታችን ተጻፈ ይላል። ሶ በእያንዳንዱ ሰው ውድቀት ውስጥ፣ በእያንዳንዱ ሰው መታዘዝ ውስጥ፣ በእያንዳንዱ ሰው ታሪክ ውስጥ የምንማረው የሚያስተምረን ነገር አለ፣ ኢንስትራክሽን የሚሰጠን ነገር አለ። ስለዚህ including the law ማለት ነው ህጉ ራሱ ምን ማድረግ እንዳለብን ምን ማድረግ እንደሌለብን it's a teaching, it's an instruction. ስለዚህ ያን ሁሉ ነገር ሊነካ በጣም ሰፊ የሆነ ከቨሬጅን ወይ ከሰፊ የሆነ ሐሳብን ሊገልጽልን የሚችለው ቶራ የሚለው ነው የሚል ሐሳብ ያላቸዋል። In this case the title fits them all and it is instruction in order to persuade. Instruction not for the sake of just listing instructions but instruction to persuade ሰዎች እንዲታዘዙት። ለምሳሌ
እንዳልኩት ቅድም በእምነታቸው ውስጥ የነሱን እምነት ወስደን እንድንታዘዝ ወይም ደግሞ persuaded እንድንሆን የእምነት ሰዎች እኛም እንድንሆን በእምነት የሚታዘዙ ሰዎች እኛም እንድንሆን ኢንስትራክት ሊያደርገን ነው። ውድቀታቸውን ወስዶ ጥፋታቸውን ወስዶ እንደዛ እንዳናጠፋ እንደዛ አለማመን እንዳይኖረን መመሪያን የሚሰጠን ሐሳብ። ስለዚህ ቶራ የሚለው ሰፋ የሚልን ሐሳብ የሚይዝ ነው። ግን we can also follow the New Testament scholar, the New Testament writers and interchangeably ይሄንን ስም መጠቀም እንችላለን ሁለቱንም። ምክንያቱም still እስከዛሬም ድረስ the Jews እነኚህ ሰዎች ቶራ የሚለውን ይጠቀማሉ። ኢንስትራክሽን የሚለው ነው። actually ቅድም አንድ ሰው ሜንሽን አድርጓል። ቶራ goes beyond the Pentateuch ለነሱ the whole Old Testament ቶራ ብለው ነው generally ቶራ ብለው ይጠቅሱታል በዚህ ትርጉም መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርቼንጀብሊ ልንጠቀመው እንችላለን። ህግ ስንል ግን strictly ከቨር የሚያደርገው ሲምስ ዲስክራይብ ሊያደርግ የሚችለው ከኤክሶደስ 20 ጀምሮ መሆኑን ማየት አለብን። ስለዚህ የሆነ አንዱን ጎራ ይዘን መከራከር አይገባንም። ኢንተርቼንጀብሊ ይሄንን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። but it's a good discussion. I really appreciate all your insights. አንድ ጥያቄ ሜንሽን ላድርግና ይሄንን ጥያቄ እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ እያሰብን እንምጣ ሰዓታችን ስለሌለ። why 5 books? why 5 books? the Pentateuch penta 5 ነው ቅድም ዘላለም ነግሮናል። penta 5 ነው። ቱክ የሚለው book or scroll ነው። ስለዚህ 5 መጽሐፎች ይላል። 5 መጽሐፎች ለምን? ሌላ አንድ ጥያቄ ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው ምናልባት ለሚቀጥለው ሳምንት ያሰብን ምን መጣ when did the Pentateuch become part of the Bible? canonization ማለት መቼ ነው ካኖናይዝ ተደርጎ part of the Bible የተደረገው? እነኚህ ሁለት ጥያቄዎች አስበናቸው እንምጣ። ለምን 5 መጽሐፎች እንዴት ተከፋፈሉ? መጀመሪያ ከዚህ ጋር አብራችሁ እንድታዩ እንፈልገው እንዴት ተከፋፈሉ የሚለው ነው የምናየው። ክፍፍላቸው አሁን እኛ እንደምናየው ትክክል ነው ወይ? ለምን 5 ቦታ ተከፋፈሉ? ምንድነው the reason behind? 5ቱ መጽሐፎች ሲጻፉ ለብቻ ነው የተሰጡን ወይስ አንድ ላይ የሚለውንና መቼ ነው ደግሞ እነኛ 5 መጽሐፎች መቼ ነው ካኖናይዝድ የተደረጉት የሚለውን when did the Pentateuch become part of the Bible? canonization ማለት ይዛችሁታ ሁለቱን ጥያቄ የመጀመሪያውን እስቲ አንዴ የመጀመሪያው